बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू और कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली सरदारी से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, मुशीर हुकूमत बराए जेल खानाजात सरदार अहमद सगीर और MLA अली शान सोनी और सरदार उमर तनवीर पर मुश्तमिल वफ़द ने जरदारी हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ़द ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफ़द का खैर मकदम किया और इन्हें पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर और MPA फरियाल तालपुर समेत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम मांडवीवाला और साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान, इसके अलावा फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी मोहम्मद रियाज और सरदार ज़िया कमर इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में शुरका ने मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और कौमी मुफाहिमत, इत्तेहाद और अवामी मसाइल के हल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बैनुल मसालिक हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। इजलास में तय पाया कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने समेत फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। इजलास में मुहर्रमुल हराम में मातमी जुलूसों की कदीमी गुजरगाहों और इमाम बारगाहों में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी को मौसर बनाने की हिदायत की गई। इजलास में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की रिपोर्टिंग का दायरा कार 72 घंटे करने का फैसला किया गया और सोशल मीडिया पर मुआशरे में इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखने समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया। इजलास में कंट्रोल रूम्स को मुहर्रम के दौरान मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखने की हिदायत की गई, जबकि मरकज़ी सतह पर काबीना कमेटी और रीजनल सतह पर डिविजनल कमेटीज़ और इसके अलावा क़याम का फैसला भी किया गया। इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया कि महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर दिगर इमरजेंसी के महकमा जात के साथ मिलकर मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को बहाल रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। दी हैग में जारी नेटो समिट के मौके पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई थी, ताहम अब इसराइल ईरान जंगबंदी पर अच्छे से अमल हो रहा है। सीज फायर के बाद मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए थे। इसराइल का जंग से पीछे हटना खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि ईरान में तारीखी कामयाबियां हासिल की हैं जो सबके लिए अहम हैं। ईरान में फर्दु जौहरी साइट तबाह कर दी और फर्दु जौहरी साइट पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है, उनका मुल्क बच गया। ईरानी हमलों से इसराइल में इमारतें तबाह हुई। उनका कहना था कि ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा और ईरान के लिए अब जौहरी हथियार बनाना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके जंग खत्म कर दी। अब अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करे तो उस पर फिर हमला करेंगे। गजा से मुतालिक बात करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। समिट में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल नेटो ने कहा कि ट्रंप ने नेटो ममालिक को दिफाई अखराजात बढ़ाने पर आमादा किया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेटर अब्बास अफरीदी शहीद के फार्म हाउस पर आमद। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज और कैप्टन सफ्तर के हमरा दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर अब्बास अफरीदी शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की और उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर शहीद अब्बास अफरीदी के वालिद सेनेटर शमीम अफरीदी, बेटे जरखान अफरीदी
اور ارمغان افریدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے شہید سینیٹر عباس افریدی کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک مخلص اور دلیر ساتھی سے محروم ہو گئے۔ ان کی پاکستان کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہید کے بچے ان کے خدمت کے جذبے کو آگے لے کر چلیں گے۔ سیکریٹریٹ تھانہ مظفرآباد کے ایس ایچ او اور راجہ سہیل کی معطلی کے خلاف مظفرآباد کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ معطل ایس ایچ او کو بااثر مافیا پر ہاتھ ڈالنے کی سزا دی گئی ہے۔ ایس ایچ او راجہ سہیل کو اچانک عہدے سے ہٹایا جانا ایک بڑی سازش ہے۔ انہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم، سیکریٹریٹ اور محکمہ اطلاعات کے کچھ افسروں اور ملازمین کے خلاف جنسی اسکینڈل میں اہم گرفتاریاں کی تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انکشافات کا دائرہ اب حکومتی ایوانوں تک پہنچنے والا تھا کہ ایک معمولی کیس کی آڑ میں راجہ سہیل کو ایس ایچ او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ راجہ سہیل کو واپس عہدے پر بحال کیا جائے، ان کے خلاف انتقامی کارروائی روکی جائے اور اسکینڈل میں ملوث تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے۔ جبکہ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایس ایچ او راجہ سہیل کی جانب سے دیے گئے بیان میں انہوں نے اپنے حق میں کی گئی ہڑتالوں سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم کے اعلان کے مطابق بار روم کے لیے مختص کی گئی اراضی ڈویژنل بار ایسوسی ایشن پونچھ راولکوٹ کے حوالے کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ یوسف ہارون نے اراضی کی نشاندہی کی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے وکلاء کو اراضی کا قبضہ دے دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ یوسف ہارون، قاضی صاحبان سمیت سینئر وکلاء موجود تھے۔ اس موقع پر صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ نے کہا کہ بار روم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ ماضی میں مختلف اعلیٰ عدالتی شخصیات اور حکام نے اس مطالبے کی منظوری کے اعلانات کیے، لیکن تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا تھا۔ لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس راجہ سعید اکرم نے بار کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے بار روم کے لیے اراضی مختص کی، جس پر ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ تمام وکلاء مل کر آزاد کشمیر میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے، جبکہ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ محرم الحرام کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر بھٹیکا ہارون الرشید اعوان کی زیر صدارت تمام مسالک کے علماء کرام کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محرم الحرام میں ہونے والی مجالس اور ماتمی جلوسوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں اہل سنت والجماعت بھٹیکا، اہل حدیث کے ذمہ داران، اہل تشیع کے ذمہ داران، ایس ڈی او بھٹیکا ارشاد احمد اعوان، ایس ایچ او تھانہ پنجگرام، ایس ایچ او تھانہ کہوڑی سمیت میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ دوران اجلاس شرکاء نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ اسسٹنٹ کمشنر بھٹیکا ہارون الرشید اعوان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کے مسالک کا خیال کرتے ہوئے شیڈول اور حسب روایت پروگرام منعقد کیے جائیں، شرانگیز تقاریر، نعرے بازی سے اجتناب کیا جائے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مجالس اور ماتمی جلوس متعین شدہ راستوں سے ہی مرکزی امام بارگاہ تک جائیں گے۔ انتظامیہ اور پولیس مجالس اور ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اہل تشیع اور تنظیم اہل سنت والجماعت کی جانب سے دیے گئے شیڈول کے مطابق ہی مجالس اور جلوس منعقد ہوں گے۔ سوانی میں مونسون کی پہلی بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ سوانی 2 میل نالہ پل پر نہ ہونے سے ہزاروں افراد پر مشتمل آبادی کا سوانی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا اور اہل علاقہ کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری حکمرانوں کے خلاف پھٹ پڑے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ حلقہ سوانی کے عوامی نمائندے عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں اور بلند و بالا دعوے ریت کا ڈھیر ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 میل نالے پر 40 سال پرانا معلق پل ٹوٹے 6 ماہ گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس پل کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا گیا، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو بھی اس پل کے بارے میں بتایا گیا، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی، اور پل کی مرمت نہ ہونا اور نئے آر سی پل کی تعمیر نہ کرنا حکومتوں اور عوامی نمائندوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اہل علاقہ مزید کہنا تھا کہ آر سی سی پل کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے، وزارت دیگر انتہائی سخت قدم اٹھائیں گے جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔
चढ़ोई महाजर कैंप सड़क की खस्ता हाली पर शहरियों का अनोखा एहतजाज। गंदे पानी में लेट कर एहतजाज किया और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। चढ़ोई के महाजर कैंप की मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह कचरा और कीचड़ और गंदा पानी जमा होने से शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत पर कान न धरे गए तो शहरियों ने एहतजाज का अनोखा तरीका अपना लिया। बारिश के बाद शहरी एहतजाजन सड़क पर जमा शुदा पानी में लेट गए। चेहरों और जिस्म पर कीचड़ लगाकर हुक्मरानों को पैगाम दिया कि हमारा हाल भी इस सड़क जैसा है। एहतजाज की वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। शहरियों का कहना है कि 12 हल्के के MLA और हुकूमती इदारों से अपील की गई, इसके बावजूद सड़क को मरम्मत नहीं किया गया। अहले इलाका ने कहा कि 25 साल से यह सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से बीमारियां फैल रही हैं, जिससे शहरी मुतासर हो रहे हैं। शहरियों का कहना था कि अगर सड़क को फिलफोर तामीर न किया गया तो 30 जून को बड़े पैमाने पर एहतजाज और हड़ताल की जाएगी। SCO के ताउन से शारदा में जदीद फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया गया। DG SCO ने वादी नीलम में शारदा के मुकाम पर जदीद फ्रीलांसिंग हब का इफ्तिताह किया। शारदा फ्रीलांसिंग हब का मकसद नौजवानों को आलमी डिजिटल मार्केट से जोड़ना और जदीद महारतें फराहम करना है। शारदा फ्रीलांसिंग हब की इफ्तिताई तकरीब में नौजवानों, असातिज़ा, मुअज़्ज़िज़ीन और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शारदा फ्रीलांसिंग हब में नौजवानों को पहले बुनियादी फिर आला सतह की फ्रीलांसिंग और जदीद तकनीकी महारतों की मरहलावार तरबियत दी जाएगी। शारदा फ्रीलांसिंग हब से पूरे मुल्क में एक मजबूत और मुस्तहकम डिजिटल मार्केट का क़याम मुमकिन होगा। SCO का विजन है कि मुल्क के हर कोने, खासतौर पर दूर दराज इलाकों में बसने वाले नौजवानों को तरक्की के बराबर मौके फराहम किए जाएं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 65 फ्रीलांसिंग हब्स और 15 सॉफ्टवेयर पार्क्स कायम, जहां से हज़ारों नौजवान मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और मकामी अफराद ने शारदा फ्रीलांसिंग हब को तारीखी कदम करार देकर SCO का शुक्रिया अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।